Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqi hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadir rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih, amma ba'd. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, karya seorang ulama kita, ulama bangsa Indonesia, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi bin Al-Jawi Al-Bantani. Dalam kajian kali ini, mari kita awali dengan berdoa dan berniat agar kajian kita ini senantiasa dijadikan amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah linaili ridhaika ya Allah fi talabil ilmi. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Wa ala kulli niyyatin salihah Allahumma hassil maqasidana wa muradana bil khair. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan ila ruhi al-musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa khususan ila ruhi Al-Habib Utsman bin Husain Al-Darus. Ghafarallahu dzunubahum wa satara ayubahum wa ja'ala al-jannata mathwahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima hadzal kitab lillahi ta'ala walil khuruji minal jahli walil talabi ridha'illahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian kali ini insya Allah kita akan memetik hikmah ataupun pelajaran dari seorang syekh, dari seorang imam yang pada kajian minggu lalu kita telah menerima sebuah makalah dari beliau. Siapakah beliau? Yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Syibli. Ini merupakan kisah beliau yang mana beliau adalah termasuk seorang yang istimewa. Kenapa? Karena beliau pernah
dicium keningnya oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, amalan apa yang menjadikan Syekh Shibli dicium keningnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita sama-sama simak penjelasannya yang terdapat pada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun. Ari ieu hiji hikayat atanapi hiji kisah. Qadima parantos sumping saha asy-Syibliyu Syekh Shibli ala ibni Mujahidin ka Syekh Ibnu Mujahid. Fa'anaqahu teras ngarangkul atanapi nangkep ka Syekh Shibli saha Ibnu Mujahid nyaeta Syekh Ibnu Mujahid. Wa qabbala teras ngecup Syekh Ibnu Mujahid baina ainaihi kana di antara dua socana Syekh Shibli nyaeta kana keningna kana ta'arna. Fasuila maka naros Syekh Shibli andzalika tina pademelan Syekh Ibnu Mujahid. Faqala maka nyarios Syekh Ibnu Mujahid, ro'aitu kantos ningal abdi saur Syekh Ibnu Mujahid an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fin naumi dina waktos kulem atanapi waktos ngimpen. Wa qad aqbala teman-teman geus madep saha asy-Syibliyu Syekh Shibli faqoma maka ngadeg saha an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaihi ka Syekh Shibli. Wa qabbala teras ngecup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina ainaihi kana di antara dua socana Syekh Shibli. Tegasna mah ngecup kana keningna atanapi ta'arna Syekh Shibli. Fakultu maka teras unjukan abdi, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ataf'alu naha midabal anjeun hadza kana ieu padamelan nyaeta ngecup keningna bisyibli ka Syekh Shibli. Qala maka ngawaler Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am sumuhun innahu karena sa'nya Syekh Shibli saur Kanjeng Nabi lam yusolli anjeuna teu pati-pati salat faridotan kana salat fardu atanapi salat wajib anu 5 illa kajaba wa huwa ari Syekh Shibli yaqra'u anjeuna maca khalfaha sabadana atanapi saparantosna salat fardu laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayataini
nyaeta kana ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhirih. Nyaeta Syekh Shibli maos kana 2 ayat anu aya dina surat kasalapan nyaeta surat At-Taubah ayat 128 dugi ka 128 anu unggelna a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Ieu ayat aya dina surat At-Taubah surat kasalapan nyaeta ayat 128 dugi ka 128. Wa yaqulu teras Syekh Shibli sabada maos 2 ayat anu tadi anjeunna oge maos sholawat anu unggelna sallallahu alaika ya Muhammad. Shalla mugi maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaika ka anjeun hai Kanjeng Nabi Muhammad, ya alaika ka anjeun ya Muhammad hai Kanjeng Nabi Muhammad. Fasa'altu teras abdi naros saur Syekh Ibnu Mujahid Asy-Syibliya ka Syekh Shibli amma yaquluhu ba'da sholati perkawis anu diaos ku anjeunna setiap ba'da sholat fardu. Fadzakaro teras anjeunna nyebatkeun mithlahu nyaeta sakumaha anu disebatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita. Seorang imam, seorang syekh yaitu Syekh Shibli, beliau pernah dikecup keningnya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu keistimewaan bagi beliau. Karena jangankan bisa dikecup kening oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin seseorang ketika diberikan anugerah oleh Allah bisa bermimpi dengan beliau, yaitu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini pun merupakan sebuah anugerah yang teramat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini dikecup keningnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata yang menjadi amalan beliau sehingga beliau dikecup keningnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 amalan yang beliau istiqomahkan, 2 amalan yang beliau dawamkan setiap beliau selesai sholat fardu yang 5. Beliau senantiasa dawam membaca 2 ayat terakhir yang terdapat pada surat At-Taubah, yaitu ayat 128 dan 129. Dan yang kedua yang beliau dawamkan adalah
sholawat, membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun ternyata sholawat yang beliau baca amat pendek, yaitu Sallallahu Alaika ya Muhammad. Tetapi dua amalan itu ketika dilakukan secara istiqomah dan secara dawam, kemudian dilakukan dengan semata-mata lillah, ikhlas karena semata-mata ingin memperoleh ridho Allah, dan ini merupakan bukti kecintaan beliau kepada Allah dan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW dengan membacakan sholawat tadi, maka beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pernah dikecup keningnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat assalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bahkan mendawamkan apa yang telah didawamkan dan diamalkan oleh Syekh Shibli, yaitu dua ayat terakhir dari surat At-Taubah, yaitu ayat 128 dan 129. Dan kedua, kita bisa mendawamkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan mendapatkan anugerah yang besar, anugerah yang mulia, anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk bisa dikecup kening kita oleh baginda Rasul, ataupun paling tidak kita bisa bermimpi dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajati ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.